مصر میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت یونس نبی کی کتاب پہلا باب پہلی سے دوسری اور 11ویں آیت تک۔ یونس خداوند کے سامنے سے بھاگا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ان دنوں میں یونس بن متائی نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اٹھ، شہر عظیم نینوا کو جا اور اسے آگاہ کر دے کہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچ گئی ہے۔ لیکن یونس خداوند کے سامنے سے ترشیش کو بھاگنے کے خیال سے یافا میں پہنچا اور وہاں ایک جہاز پایا جو ترشیش کو جانے کو تھا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہو گیا تاکہ خداوند کے سامنے سے ان کے ساتھ ترشیش کو چلا جائے۔ لیکن خداوند نے سمندر پر تند ہوا بھیجی تو سمندر میں سخت طوفان برپا ہو گیا۔ اندیشہ تھا کہ جہاز ٹوٹ جائے۔ تب ملا ہراساں ہو گئے اور ہر ایک نے اپنے معبود کو پکارا، اور بعض جہاز کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ اسے ہلکا کرے۔ لیکن یونس جہاز کے پیندے میں اتر کر وہاں گہری نیند میں پڑا سو رہا تھا۔ تب ناخدا اس کے پاس جا کر اس سے کہنے لگے کہ تو کیسے نیند میں غرق ہے؟ اٹھ، اپنے معبود کو پکار، شاید وہ معبود ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ تب ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ آؤ ہم قرعہ ڈالیں تاکہ معلوم کریں کہ کس کے سبب سے یہ آفت ہم پر آئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے قرعہ ڈالا اور قرعہ یونس پر پڑا۔ اس پر اس نے ان سے کہا کہ ہمیں بتا کہ کس کے سبب سے یہ آفت ہم پر آئی ہے۔ تیرا کیا پیشہ ہے اور تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا کہ میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا برا کے خالق سے ڈرتا ہوں۔ تب اہل جہاز بشدت خوف زدہ ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تو نے یہ کیا کیا ہے، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ وہ خداوند کے سامنے سے بھاگا ہے، کیونکہ اس نے خود ہی انہیں بتایا تھا۔ اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم تیرے ساتھ کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر کا جوش بڑھتا جاتا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، تو سمندر تمہارے لیے ساکن ہو جائے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ میرے ہی سبب سے یہ بڑا طوفان تم پر آیا ہے۔ تو بھی اہل جہاز ڈنڈا چلانے میں بڑی محنت کی کہ کنارے پر پہنچے پر نہ پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ معجزہ ہوتا جاتا تھا۔ تب انہوں نے خداوند کو پکارا اور کہا، اے خداوند، اس شخص کی جان کے بدلے ہم ہلاک نہ ہوں، خون ناحق کا ہم کو مجرم نہ ٹھہرائے، کیونکہ اس نے اے خداوند جو چاہا سو کیا۔ تب انہوں نے یونس کو اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا اور تمام امواج موقوف ہو گیا۔ اس پر اہل جہاز بہت ڈر گئے۔ انہوں نے
खुदावंद के हजूर ज़िबिया ज़िबा किया और मन्नतें मानी। खुदावंद ने एक बड़ी मछली को मुकर्रर किया था कि यूनुस को निगल जाए, और यूनुस 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। और यूनुस ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से दुआ की। इस पर खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया तो उसने यूनुस को खुश्की पर उगल दिया। कलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर यूनुस 2 बाब 3 से 5 और 8 आयत तक। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को असफल से निकाला। मैंने तंगी में मुब्तला होकर खुदावंद को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने आलमे असफल की तह से फरियाद की तो तूने मेरी आवाज़ सुनी। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को असफल से निकाला। तूने मुझे गहराव में यानी समुंदर की वस्त में डाल दिया। सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब लहरें और मौजें मुझ पर से गुजर गईं। जमाती जवाब। खुदावंद ने मेरी जान को असफल से निकाला तो मैंने ख्याल किया कि मैं तेरी आंखों के सामने से दूर फेंक दिया गया हूं। मैं तेरी हैकल पर कैसे फिर नजर करूंगा। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को असफल से निकाला। जब मेरी जान मेरे बातन में अश्क खाती थी तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तुझ तक तेरी मुकद्दस हैकल में पहुंची। जुमाती जवाब। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान को असफल से निकाला। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनचान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 10 बाब 25 से 37 है। मेरा हमसाया कौन है। एक दिन एक आलमे फकिया उठा और ये कहकर के यस्सु की आजमाइश की कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा कि शरीयत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है। उसने जवाब में कहा, तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने ये चाह करके अपने आप को रास्तबार ठहराए। यस्सु से कहा कि मेरा हमसाया कौन है। इस पर यस्सु ने कहा कि एक शख्स यरूशलेम से यरीको जा रहा था कि डाकुओं में जा पड़ा, जिन्होंने उसे लूटकर जख्मी किया और अधमुहा छोड़कर चले गए। अतफाक एक काहिन उस राह से गुजरा और उसको देखा और कतरा कर चला गया। उसी तरह एक लावी ने भी उस जगह आकर उसे देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक सामरी मुसाफिर सफर करते करते वहां आ निकला और उसको देखकर तरस खाया और पास जाकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराहे में ले गया और उसकी खबरगिरी की। और दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा कि इसकी खबरगिरी कर, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर
तुझे अदा करूंगा। अब इन तीनों में से उसका जो डाकुओं में जा पड़ा था, तू किसको हमसाया समझता है? उसने कहा, उसको जिसने उस पर रहम किया। तब यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अकवाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएं, सेहत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।